uminom. 10. Marap muna. Oh, yes, 10 ah. Bakit ano ba ginagawa si Kuya? Bakit ng dilim? Parang bali mo. Oh, yes, 10 ah. Oh. Oh. Ay, 10. Kailangan bonding. 10 eh. Ay, 10. Kailangan bonding. Taba-taba oh. Baka yun naman, grabe makaano nito eh. Ayan o, tignan mo naman, nataba-tabaan niya. Kaya kasi taba yung Ismabela. Oh, yes, 10. Tignan mo. Oh, yes, 10. 10, ano na? Shut up. Shot mo na.